गुड मॉर्निंग पिला माने तुम मानक मो संस्कृत एकेडमी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जो मैंने प्रथम के भिडियोटी को देखुच से दयाकोरी लाइक करिवो एवं भिडियोटी भल लगिले सांग मानक शेयर करिवो जहाद्वारा से माने भी भिडियोर लाभ उठे पारे एवं सब्सक्राइब करने को भूलबनी। भिडियोटी को आरंभ शेष जाए देख सब बुझीपर विषयटी को भल भाव में बुझीपर। आम आज पढ़ा अष्टम श्रेणी संस्कृत बहिर यत्नेन सिद्धि विषयटी को पढ़ी और तार ओडिया अनुवाद करी संधि विच्छेद शब्दार्थ सब देखा। पे मैंने भिडियोटी को आरंभ शेष जाए देख सबकि तुम भल भाव में बुझीपर बोली आशा करुच्ची। कश्चित् पथिकः मार्गे गच्छति स्म आतपेन स श्रान्त अभवत्। गमन समये स मार्गपार्श्वे एकं विशालं वृक्षम् अपश्यत्। तस्य अधः एकः शीर्णः वृद्धः उपविशति स्म। क्लान्तपथिकः चलनक्षमः न आसीत्, अतः स तं वृद्धं पृष्टवान्, भो महाशय, इत कियत् दूरे ग्राम अस्ति, भवान् जानाति वा? वृद्ध किमपि उत्तरं न दत्तवान्। पथिकः बहुवारं पृष्टवान्, परन्तु किमपि उत्तरं न प्राप्तवान्। पथिकः कुपितः अभवत्। स मनसा तं वृद्धम् अनिन्दत्, अग्रे गमनाय यत्नं कृतवान् च। एतिकी बुझिबा तार ओडिया अर्थ को। कश्चित् पथिकः मार्गे गच्छति स्म। कश्चित् अर्थ कौनसी एक, पथिक कहले बाटोईटी, कौनसी एक बाटोईटी, मार्ग अर्थ रास्तारे, गच्छति स्म, गच्छति होची जाउची, जेहेतु स्म लागिची स्मटा अतीत कालरे व्यवहार करा जाए। गच्छति स्म जाउथिला, कौनसी एक बाटोईटी मार्गरे बा रास्तारे जाउथिला। आतपेन स श्रान्त अभवत्। आतपेन अर्थ खरारे, खरारे से श्रान्त अभवत्, क्लांत होई पड़िथिला। खरारे से क्लांत पथिकटी क्लांत होई पड़िथिला। गमन समय स मार्ग पार्श्वे एकम, गमन समय जिबा समय रे, स कहले से मार्ग पार्श्वे, मार्ग पार्श्वे एकम विशालम वृक्षम अपश्यत, गोटे बड़ गछटी को देखिला। जिबा समय रे से रास्ता पार्श्वे गोटे बड़ गछटी को देखिला। तस्य अध एकः शीर्णः वृद्ध उपविशति स्म। तस्य कहले ताहार, अध कहले तले, ताहार तले से गछ तले एक शीर्ण, शीर्ण अर्थ गोटे रोगिणा, एक शीर्ण वृद्ध उपविशति स्म। दुर्बल, शीर्ण अर्थ कौन? दुर्बल, गोटे दुर्बल वृद्ध लोकटिए उपविशति स्म, बसिथिला। क्लांत पथिकः चलनक्षम न अभवत्। क्लांत होइतिबा बाटोईटी चलिबाकू अक्षम थिला। अतः एणु स तं वृद्धं पृष्टवान्, से बुढ़ा लोकटी को पचारिला। पृष्टवान् अर्थ पचारिला, भो महाशय, हे महाशय, इत कियत् दूरे ग्राम अस्ति, इत एठारु, कियत् अर्थ केते दूर ग्राम अछि, इत अर्थ एठारु, एठारु केते दूर ग्राम अछि। भवान् जानति वा, आपण जानिछन्ति कि? वृद्धः किमपि उत्तरं न दत्तवान्। बुढ़ा लोकटी कौनसी भी उत्तर देला नहीं। पथिकः बहुवारं पृष्टवान्, बाटोईटी बहुत बार पचारिला, परंतु किमपि उत्तरं न प्राप्तवान्। परंतु अर्थ किंतु कौनसी भी उत्तर पाइला नहीं। पथिकः कुपित अभवत्। कुपित अर्थ रागी जिबा, बाटोईटी रागी गला ता उपरे। स मनसा तं वृद्धम् अनिन्दत्, अग्रे गमनाय यत्नं कृतवान् च। से लोकटी मने मने से बुढ़ा उपर, बुद्ध लोकटी उपरे रागी गला, रागी की ताकु निंदा कला। अग्रे गमनाय यत्नं कृतवान् च, आगकू जीवा पई यत्नवान हैला।
କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସେ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦିଏ ଆମ ମନରେ ତ ରାଗ ଆସିବ ନା। ସେଇଭଳି ସେ ଲୋକଟି ମନରେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଉପରେ ରାଗ ଆସିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖିବା। କଶ୍ଚିତ୍, କଶ୍ଚିତ୍ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ। ପଥିକ ଅର୍ଥ ବାଟୋଇଟି। ଆତପେନ ଖରାରେ। ବିଶାଳ କହିଲେ ବଡ଼। ତସ୍ୟ ତାହାର। ଅଧ କହିଲେ ତଳେ। ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ। ଉପବିଶତି ବସିଛି। ଉପବିଶତି ସ୍ମ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବସିଥିଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବା। ଆସିତ୍ ମାନେ ଥିଲା। ପୃଷ୍ଠବାନ ପଚାରିଲା। ଇତଃ ଅର୍ଥ ଏଠାରୁ। କିୟତ ମାନେ କେତେ ଦୂରରେ। ଭବାନ ମାନେ ଆପଣ। ଜାନାତି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଥିକ କହିଲେ ବାଟୋଇଟି। ପରନ୍ତୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ। ପ୍ରାପ୍ତବାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ନ ପ୍ରାପ୍ତବାନ, ପ୍ରାପ୍ତବାନ ମାନେ ପାଇଲା, ନ ପ୍ରାପ୍ତବାନ ମାନେ ପାଇଲା ନାହିଁ। କୁପିତ ଅର୍ଥ ରାଗିଯିବା। ଅନିନ୍ଦତ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଗମନୟ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା। ଏଥିରେ କେତେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା। କଶ୍ଚିତ୍, କଶ୍ଚିତ୍ର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ ନା କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍। କିମପି, କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଟିକୁ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ପାରାଟିକୁ ଦେଖିବା। ପଥିକଃ ତଦା ତ୍ରିଚତୁରାଣି ପଦାନି ଅଗ୍ରେ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ତଦା ସ ବୃଦ୍ଧ ତମ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେଣ ଆହୁତବାନ୍। ବିସ୍ମିତଃ ପଥିକଃ ପୃଷ୍ଠଦେଶम् ଅବଲୋକିତବାନ୍ ତଦା ସ ବୃଦ୍ଧଂ ବଦତି ମହୋଦୟ ଗନ୍ତବ୍ୟଗ୍ରାମः ଇତ କ୍ରୋଶମିତ ଦୂରେ अस्ति इति। कुपितः पथिक तम् अवदत् पूर्वमहं पुनः पुनः पृष्टवान् भवान् किमपि उत्तरं न ददाति। इदानीं पृष्ठतः किमर्थं वदति। वृद्ध शान्तेन स्वरेण उक्तवान् तदा भवान् अग्रे गमिष्यति न वा इति अहं न ज्ञातवान्। यदि भवान् अग्रे न गच्छति तर्हि मम उत्तरं व्यर्थं स्यात्। इदानीं भवान् न्यूनम् अग्रे गमिष्यति इति निश्चितम्, अतः उत्तरं ददामि। य गच्छति स एव गन्तव्यस्थानं प्राप्नोति। अत एव उक्तं ଯତ୍ନଶୀଳस्य ଜନस्य ଭାଗ୍ୟଂ ନିତ୍ୟଶ ଫଳନ୍ତି ଇତି। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ପଥିକଃ ବାଟୋଇଟି ଯଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ, ତ୍ରିଚତୁରାଣି ପଦାନି ଅଗ୍ରେ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଟୋଇଟି 3-4 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତଦା ସେତେବେଳେ, ସ ବୃଦ୍ଧ ତମ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେଣ ଆହୁତବାନ୍ ତଦା ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆହୁତବାନ୍ ଅର୍ଥ ଡାକିଲା। ବିସ୍ମିତଃ ପଥିକଃ ପୃଷ୍ଠଦେଶମ୍ ଅବଲୋକିତବାନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବାଟୋଇଟି ପଛକୁ ଦେଖିଲା। ତଦା ସ ବୃଦ୍ଧ ବଦତି ମହୋଦୟ ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା, ମହୋଦୟ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଗ୍ରାମ ଇତ କ୍ରୋଶମିତ ଦୂରେ अस्ति ଇତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, ମହୋଦୟ ଯିବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। କୁପିତଃ ପଥିକଃ ରାଗି ଯାଇଥିବା ବାଟୋଇଟି ତମ୍ ଅବଦତ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପୂର୍ବମ୍ ଅହମ୍ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୃଷ୍ଟବାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ଭବାନ୍ କିମପି ଉତ୍ତରಂ ନ ଦଦାତି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଇଦାନୀଂ ପୃଷ୍ଠତଃ କିମರ್ಥଂ ବଦତି ଇଦାନୀଂ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପଛରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଶାନ୍ତେନ ସ୍ୱରେଣ ଉକ୍ତବାନ୍ ବୃଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତଦା ଭବାନ୍ ଅଗ୍ରେ ଗମିଷ୍ୟତି ନ ବା ଇତି ଅହଂ ନ ଜ୍ଞାତବାନ୍ ସେତେବେଳେ, ଭବାନ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣ, ତଦା ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଗ୍ରେ ଗମିଷ୍ୟତି ନ ବା ଇତି ଅହଂ ନ ଜ୍ଞାତବାନ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଅହଂ ନ ଜ୍ଞାତବାନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ଭବାନ୍ ଅଗ୍ରେ ନ ଗଚ୍ଛତି ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ନ ଯିବେ, ତହି ମମ ଉତ୍ତରମ୍
व्यर्थ स्यात् ताहले मोर उत्तरटी कौन व्यर्थ होइथांता तही अर्थ तद्वारा मोर उत्तरटी व्यर्थ जाइथांता। इदानीम इदानीम अर्थ वर्तमान भवान न्यूनम अग्रे गमिष्यति इति निश्चितम वर्तमान आपण निश्चय न्यूनम अर्थ निश्चय निश्चय आगकू जीवे बोली मु निश्चित हेली अतः एणु उत्तरम ददामि एणु उत्तर देउछि। ज गच्छति स एव गंतव्य स्थानम प्राप्नोति जी जाउछि से निश्चित गंतव्य स्थान रे जाहि गंतव्यस्थली को प्राप्त हेउछि। अतएव उक्तम एणु कहा जाइछि यत्नशीलस्य जनस्य भाग्यम नित्यस्य फलन्ति इति जीवाकु थिबा बा यत्नशील लोकर भाग्य प्रतिदिन फली थाए। यत्नशील माने जदि आम गोटे काम को निश्चित भाव में यत्नर सहित करवा प्रतिदिन ताले निश्चित भाव में तार फल लाभ करवा बोली आम जानिबा। किसी संधि विच्छेद देखिबा शब्दार्थ देखिबा पथिक बाट एटी जेतेबेले त्रिचतुराणी 3-4 पाद अग्रे माने आगकू तदार्थ सेतेबेले उच्च स्वरण जोर रे आहुतवान डाकिबा पृष्ठदेशम पछरु तदार्थ सेतेबेले गंतव्य माने जीवाकू थिबा कुपित माने रागी जीवा पुनः पुनः माने बारंबार। इदानीम अर्थ वर्तमान शांतेन धीर स्वर रे उक्तवान कहउचंती न्यूनम न्यूनम माने निश्चय अग्रे गमिष्यति आगकू जीवे निश्चितम निश्चित एथिला तार शब्दार्थ संधि विच्छेद देखिबा किमर्थम किम युक्त अर्थम निश्चितम नियुक्त चितम प्राप्नोति प्रयुक्त आपनोति। ये संधि विच्छेद गुड़िक मुझे नोट कर देछि मैंने संधि विच्छेद गुड़िक मुझे लिखिदे विषय ये संधि विच्छेद अच्छी कश्चित कह युक्त चित किमपि किम युक्त अपि प्राप्नोति प्रयुक्त आपनोति किमर्थम किम युक्त अर्थम निश्चितम नियुक्त चित्तम। तो मैंने आपको नोट करदेव पे मैंने तुम्हें मैंने संधि विच्छेद को पॉज करके वीडियोटी को नोट करदेव एवं मैं आशा करुच्ची ये विषयटी को तुम्हें मैंने पिला मैंने भल भाव में बुझी पारि वीडियोटी को आरंभ रु शेष जाए देख स्किप न करी वीडियोटी को आरंभ रु शेष जाए देखिले तुम्हें मैंने विषय ओडिया मीनिंग शब्दार्थ एवं संधि विच्छेद सब बुझीपर बोली मैं आशा करुच्ची। जदि वीडियोटी भल लगुच ताले ताकू लाइक करिवो एवं जदि किसी डाउट रहे ताले कमेंट माध्यम रे जणैबो एवं सांग मानंग सहित शेयर करिवो जद्वारा से माने भी एबार लाभ उठाई परिबे एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबनी। वीडियोटी आज पई एतिकी धन्यवाद पिला माने।